ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين إمام المتقين سيد الكونين محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تسن بسنته إلى يوم الدين وبعد طهر ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أحييكم عباد الله أيها المستمعين الكرام بتحية الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بدو سلامانو أمرا تنسجل الله تعالى لا فبلا نجمع تنسجل عليلا إبا تنسجل فمرين فمنا بالله سلطونا تسيكرو إبلا alimena kuli sulama nara soroina te borai ni katangani ni are alala wala man sayate sigila tanga koro ibara garanti wallahi uno kamara tangani ni Allah ta'ala wala qulu lin Allah ta'ala ala mukira ya rabbal alamin utabni ko fe salam rana farali ti Allah ta'ala bil wutul barakamara alibaya tamina na alibala ba sabula kan tigini kenani kambi na aliman da mutake oite kan tigini kenani kambi na alima so ante yasoro oite kan tigini kenani kambi na alila kila ke jaman kila de woron noya wallahi dal ka suleri ni se limani yadonu tigini konyo kodo ay tigi ni nenela kallam fe awa magama to ay ko bona kal ka usula ka tadma to bona wallahi o kene ala men kanu kama o kene ala men kunya ko to o kene wala sayna ala men diesoro sala barana wala dada min o to wala kama sura qul baganya alqur'ana kono aquwa ala allahi falyatawakkalul mu'minin allah ako tembe yote limani ya jonna mari arafo kala mara tembe arawla papabe tabula nan kale to kan tembe be wala kaliba ala to ki tembe dambena ni ke woli ma torolo to aka ko ikolo ete kala saya bena to wina lundo saya bena to wina lundo wallahi ni ki tembe alala ijigi kai wallahi ronene alwara tembe alala sana wala da ki to bele bele Allah ala jina nena Allah ala mukira ya rabbal alamin kali wote min ko fe amara salli ahmad al bashir wa nadhiru ka wallahi baka anya le mena kene ka bi sunna kal kenen ne ka sa kenen beni yow lamay kene kene sigida dan kono karo kono dal mawludu kene ka sa beni kama soro ni ka ko kujbolo kene mawludu keneli bike ni ka be ko ala barakala kene mawludu keneli wallahi kalmul gayya sanado lala ko ki falo kenero ko jidin tan kala da ba buro ide wole ko kafiri wallahi tawla yi wala bali in wala bali san wallahi bike yani ka se wasla mayala ka ki janko sla mayala kali ba wole itante sungaro ba sai yi wasu dole te iba hiji na bura sarajo hiji kali ka besoro kenan kunya kama kal ni sigara ka ko wala ka seni di malele kama isigara kala ka sundi makira le kama isigara kala ka hiji di makira le kama kali gra kafriya o dalu balaw kal ni ma sokala ko beke ale le kama ne ba fi nganga siga ko doni iki da hadithul qudusi ma bele talala konya hadithul qudusi
أقول لولاك ما خلقت الجن والإنس ولا السماء ولا أرض أقول محمد نيتونك نتونك سندانك بودانك بودانك جنادام جنا لتونك كنت ترى كلا على بود والله لا لتونك كنت ترى أورا بكرة على من كما ترى على لا كنت مانغان كتور والله أنت مني مولود كنا من كنبي سال كبابو كنا فا دوبا ترى بكالي وتو مولود كنا كا دوبو من فود يجي وبلا تور والله دوبا أبلو كا وتو جوب تورولي والله دوبا نانديانغا دوي سيسا ولا يندو سال كبابو أبراج أنت هنا كني ما كلاين فو دما في إنغوان سكيني كل مالو كنا لك مولود كنا مولودي ولد مالو كنا كألا بركالا تكرم محمد كل مالو عليه الصلاة والسلام كجمع كلا بكل مالو تلا تنوني كوفي أمرو تغنين كوفي أمرو على كال سبانا تصلي أحمد البشير والنذير كا أمر الصلاة النعمة جل على فين كاكين جمع كلا بك على موكرا يا ربنا تلو تبلي كوفي أما بني مسلم يفو تودا من السال من يرى يعني أقوله يعني والله جبل والله أنا موبل سولا جمعية الصدر الإسلامية كأني أمسو بلا دم سولا قال لي بيفو موبل سولا يا مرلا أي تيجي على كم من يا كان يجي جانيا وبارا وأكيد كل مرة على موكرا يا رب العالمين قال أمي جوا كلايكو أول كلمة تيجي من يبونا نايما يانسرو كاترو كسوليدي أم بيفو كي بركالا سالان تجينا سال نيني جوا بالين نالين كبر فتيا أم بطلاي مبلي كله نيني بولو وتبينو أم بني إسلام دوي Musa dunia. Akana mobility. Mobility pura jumpa. Bukan mobility kelai belas lah. Kenapa? Saya itu je pelau kau, kau pelau kau. Abai kamu tu dah. Saya anjing ni. Amaka pun kau watai apa? Lima kelai tenda rumah ini. Lima kelai tenda rumah ini saya. Ambil baju pun. Akaknya alam yang kama. Terabe ala bulala ma diram na diram ala ma diram ta ko ara ba dal wote mini ko be interike ani koroke ani mbadinke ani sulamanyo amadu trawre dal salsa na nyen nala mawludu ke oro jamiyatu ansar din al-islamiyya tibiji bale kala mawludu kelay oro nanu nyen nala mais sal ne dina moy tewdum na fi ok ibrahim yow ka bolo sal ne bade jawle ko kale tafe ne ni mugo bono ko ya kana mawludu ke oro kale tafe ka dum ngure yan dan ale la sumate aka tabari sala ka dum ni danu ma fi ko sa salodi apulo ma tendi sala ka dum ni nen na jama ma fi sal ne kalena alala ko dogon taw mena amma ba su ni na subula sal ngaka zilaka ka jisma farada sal kala nya ko rodiaka sala ba ko ka barakala nalo mate sal wate tikite buyi wallahi billahi la dali alafe alama sayidira ya rabbal alamin alama sayidira ya aseme nyinna alama sayidira ya rabbal alamin harje yiwoni nyinna alama sayidira afrota nyinna alama sayidira wasal ne tirike bure ande maro sayidira nyina anya karame nani amra dali alafe yo de bitamen diboya ya rabbi man sanjalaka ala hinana kala ragina do sababu boro ala mo kero ya rabbal alamin abake toro do ala kaya koro ka ala hinana ka wuli ka gwa ka ala mo kero amin sal tirgewo muso umre ka tibili bake sal o ta kwaj sal ko mo ta uro mbiti men ko sal mo shama male kanyumake
sal fo kana bla tamalin fani woni men nani di men na sal ni bela deni adama de do tegele wallahi ni fema tabo kuma ele mama ni fema tabo ala do barazuma ni kire be ka tabo ni wallahi ko alla ni alala kere men sigira ala kama ni ki imanyuma ni ki la awa imanyuma ko ya ala nyakoroy ila toro ila alala billahi kibala nyine so wallahi bay odo nyina kele be ben ka do nyini anfe de bi fatoya ko kana abla sigirina ya ani sigirina mini ani lagine fampe ani lagine ko wallahi dal kama soro do nyina fe ni wallahi kujido amara de ala to sal an kami ka funi ay hamima amara de ala fe ala ma bera dani kana ya ala ma bera dani kana wa fen ki fari subo doni kana la ka ya kanka je ka su baraka mabani kunyumalo ka kunyumalo suni kenyo fe sale akamina hami ala ma kele be hami rada ka ala kana tayra bali faji ka nema do mani ka je duniya ijan kene ni dusman har je play wonde ala mo kira ka ke awa doni dugu menu yanku ka ke wul lawli di ka bo mo ala mo kira soro ko menu yanka do unna lankina mayani ka ke wul bandi ala mo kira ayna tala khairan dusman men ko ka kanda yali tagala ka ala mo ka ala mo kira men ka do ni na fami mena ka beta yara yeki wota ala mo kira ayna fami be ranye ka wota ala mo kira ka wota dugu mala kanai wota ala mo kira kana karamo menyo mulo ka men kuna ka nya me ranam la tulamen ka wali ya no ya ala mo بجاه محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لا ويودا مسجد قال من سراي نبدأ كل قوة قال نبدأ كلا غنيا كويلا قال نيا كويلا قال ما تيجي رما ينتبه أنتينيا على نام فنام باي بركة على نام كراموي بركة والله قال أنتينيا بي أنا سلام عليكم أنتينيا أكو ana sara mo ma ante ya ko ajabo anti ti wala ta le to ajabo tanya la kulu de kono ba don to berli ala ma mena bulu ala ma mena bulu ana de be kawo wataire barkala ana mo kira ko ka ko ke barkala ana mo kira sala ana saba mu nyuma chauche okay sal chauche billahi anyo ma siya koy sal kala la siya ko damine billahi sal ke fala babi nunjulu be ko fala babi nunjulu be ko ka boro sal ko nunjulu bo boloka kana ga sosoro sal ka boro ka ele motoka ka boro ka ele bobli kono sal ala 2016 anniversaire o Voltaire le kera la kadodi al sordini boloka dama depuis que Mali da mobile suma do ko wallahi akoto mobile ma ko Voltaire wole kera la kadodi 2016 anniversaire be ka salni ki kala ya ba kiyo wallahi sal ngo alimul lakum doy sayyid al arifin aykum man kana lillahi kana lahu billahi sal mo ni ki ke ala ya ba ki wallahi karamo ka ni fere alama abbe ma ko ito ko wallahi ta kundurun ni alala ama ko ito ko wallahi akwala ne te tarato ne yem bede ma wallahi ko ne ma fe ko de fala ko ni juru be bo sal biya biyo ya bulu kale na alala wallahi ama ko ni ala fe fala ko kai sal keke ni ka men to ko lon nay tema kumbinu talo ayuta to ba ko lon nay yirere lan wallahi be mana ka bola ko o ni ma so sal ni me ma so ko lon na be mana ka bola ko sal an te bello am nyala garbudi o me sala ka ba ko ti koy sayyidina ali ko sal aqul laysa al fata man qala ha abi ako ale tigena kamar kororo ka burako mata ka jenyoye ata gunu faye menyi wotula fala ako innamal fata man qala ha anazza qal wa aqulu ha anazza sal badra liko ako menkedi kamar korome na le lanola na le wonyini na cheto itema kaka teriye ako meya fola ka le yereti
sal wa aquluha anazza sal ne sigirimpi wallahi tora ne sen karamo soro sal ne nyakoro yampi wallahi mara portula ka karamo be kunfinu kaname kala la kanaya batonda ele an karamo ko men direction do amulo ay ga do akunan ko wallahi yakawa do badamda wasal ni mema sona kuma kelema billahi sal kuma e kafiriya islam yala sal ne ka koya e mana nyirin kaya e mana ko karamo maso yama ka masoro nife ne re kantanya ko akili mai ka tunyaye e bora ya ko isigi luma ko yidai muso izengoro ko karamo ke ka mego ko ne maso e nafiye wallahi kibakir akir billahi e nafiye wallahi ne muso ka pello ay manga kala day mable wallahi ko kude maka ko yiri ka ala nun karamo alimul allama شمس الشموس قمر الأقمار النجم الثاقب ناصر الحق بالحق آسل مهي بيعة الإسلامية والداعية إلى الملك الجبار قال تيجي أيوة يماندي بس دين جانجل الله أوصل موت البيع على البيع دي لها سني وأنا كعادة أي تلو ما لون ترى بلبل ما كانني إما سيني كرامو يوسف كي أم بدنا دي لا جد كالي كبر دابولا أسيني جيني إكواتوريا أنني مولود كلام كوكا فصولا نينا يا كالا لا تيادر أقوله salama bayadi moy may yana tidawa ayati sita o wuli balta nergen tabro sa sala karamo e cheikh sayyid sharif ousmane madan haydara salama ko ka barkala ni ma ko be ni ma diso ke wallahi may amba ko ka ko nyumalo aka bato mena wuli sala ala kanalo ya rabbal alamin ko ka bulu fe ala kana bato la kana ya bato ko kiti bato ne sura dia bato ne an dona ka ba bade islamalu ne ya nyina ife ay na ko wala daga salanye mawuldu men kene kan ni bana na la mawuldu ke oro sal ni ko kiye kirafe salu yali wallahi ni ki bana la mawuldu ke oro sal ibra ala soso kabanga kilaba muhammadu soso alayhi salatu wassalam mara kuma do ko na kuma ro mo kana nyina ko ngonye sigiri yambi santri dala man sanya be kene ka nyani ko ay na nyini kan daro kan kilimba muna salun ko ni bana kana mawludu keworo njibara ala soto ka kira soto itolo sigi so kanga qur'ana aya dima salna suratu ali imran ala sala ala koy ako qul ako muhammadu wala le ka do ada ka ko ha ako qul muhammadu أفانكي من تنوي عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلاة دانتودي تقول ويغفر لكم ذنوبكم أكو نيلاني ألالا أيكو كايبي سلي كايلاني ألالا أيكو كايبي سون كايلاني ألالا أيكو كايبي هيجي كايلاني ألالا أيكو كايبي سركا بو كايلاني ألالا أيكو كايبي جاكا بو كايلاني ألالا أيكو كايبي سنجي كايلاني ألالا أكو بانيتنا لكماودي أكو يني محمد لدوغوه ne alala kila ba Muhammadu alayhi salatu wassalam ninka ko minka yoke ninka minke ayuke ako no kera ubake ako wa yaghfiru lakum dhunub ako no kera yuhibbukum Allah ako no kera idi dia ala yadi kayfe wallahi me kana di selima itini ti timpara ki su ki je ko bon julu sali kanada hiji mata sal kabala abi lahabi tere maka kale sali billahi al kaba kle ka saniri kale ka abi lahabi bulu tamati yara digida abi lahabi men ka nini kala halakiko al kaba kle ka saniri kale ka lela marala alela komandila on ni ma dialo ni tirambe bayiri la osbeni rom o maka kalo di sal ni wara sal kaba kono ni makila kosla la batu iba saidi jeli
o do ba fo ko al safola lima mauludu yoro ye kuma woro mba fo nyana nga ka toloma longo dama ka te sal kitabu menini afoka kitabu nema ko i'lamu bi fatawa a'immatul islam o ni ga kitabu dala ka sal afazi tan kelena na ino gwede sal go kitabu tigi ba dima ako inna awwal al mukhtalifina bil mawlidi huwa sahibul mawlid ako itoloma lon kana ile ala kanu jo ako ni ye mawludu ke mo folo nyinina kila mantonu no no te sal mo bari kam mawlu kila la mawludu ke kaka yerenye me woytun ta manton fendi kitabu tigi ku nyana ni ye mawludu nabawi ni ke baga folo nyinina kila na mantonu no ako mawludu tigi yereli anti ni kila yere mena kireka kitabu tigi ku nyana ko le folo ka yerela mawludu ke e ba ko tuma juma وهو نبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ako konima ko kilale ala de neman kisi menka ako konima soma ako ko muslimu daele ni ka muslimu dalaka ako kiba sabani soroy lamma sa'ala an siyam yawm al-ithnain qala sallallahu alayhi wa sallama ذاك يوم ولدت فيه ako kullun rasabai le kajininka ay ko go kira amri la korosi ibran sun ko anyana sun garo telebisa ba kanyo sun ko kali alai ko anyo kan ko sun ko na amri la korosi tenen be sundu o ku mundi de ako zaka yawmu wulidtu fi ako naita do kulo ako tenelo ne londi ala ka ale kelaba muhammadu damen ke alayhi salatu wassalam ka ala na duniyaro ka ale soroda ale bangira ka ben tenen lonima Allahu akbar ko hansini ka ale ba si beke tenen ba te kota ale soro diara ya ale niso diara ka tewa ola ka ale be olonsu ko ke wo mauludi barkaladi ko ka ala kunyuma londi rahmanu mansai Allahu akbar ka ge on nikira yele ka ala mauludu ke doba ko kira ka ke sunila kan do nya kala karana sigila to bi nyana gaga sulumalo doba bi kanu ka ke sokila ka ke sunila kan do nya kala sadaka bola kini tibika mogoila de ka ine mogoila ka wajululuke ba fa inga ka sulumalo alibita agida pile ba da masal ko lama ya samu wani sabanan ko kilaba muhammadu alayhi salatu wassalam ko annani hijila makka ko aka sagajigi biworo ni sagajigi sabale kana tege alkabala ka ke ayre la mawludu kelandi ko ala anniversaire kelano di ko ke o hadiya di ka ala ko ka ala barkala anniversaire Allah kali kalo ko chama ye ko nun controla alombaliya sabula karamo be ya fola de ko mawludu ko ne do manin kaledi ne mabla arabu karana ne ma mawludu korolo manin kakano no te ni ka mawludu korolo manin kakano karamo ke ba fi na ko mawludu kela kafiri da ko ay kal mami yere le kafiri itolo ma no ka mawludu kan fi simin ka mawludu koro fi simin kano iki wayrolo sal mawludu konole ko denguna bo sal ne kuna bo kera ko hakille ibne ta kera kramo kebro ko jugule ibne ta kera ayre de kuna bola wati be men ka wuta aladi ala ko kone o men tente kale tunteda lawla kama khalaqtul jinni wal insi ni muhammadu men tuntejina tunteda mo tedda alayhi salatu wassalam ale ko kuna boko o ke ko ye kafriyani o sisan mawludu kelani ale jon kafridi ale takede o ne hakilal mema arabo karake ko bara kafrilo mawludu kelado ani mo me ya fola ko mawludu kela e kafri wallahi ni ka medro ko mawludu ko do tala ko ibade ko ya rabu kan ya mano wi ka fa mu ki tawrolo ko na korole ko denguna bo sal ni yele dare du socio yi kam kadam ne whatsapp luma ko te awa facebook luma katabla kirbi karaballa sal
ibe mogo ila anniversaire le gbengbeni ya kan fan bɛɛ fɛ hali b'i connecté sisan i b'a ye dɔ t'a la yɛrɛ sa de n bɛna i b'i connecté sisan sali i b'a sɔrɔ sa dɔ yɛrɛ ta anniversaire la yɛrɛ sa neni depuis ala ka ne ni alu bila jamana nin kɔnɔ ani jamana nin kɔ kan an jɔnbara alimami kelen ye fɔlɔ k'a bara kutuba kɛ o kan ou bien a bara dawa dɔ la sigi o kan ko mɔgɔ ya ila anniversaire men kɛla nin ko kafiriya le jɔnbara kutuba kelen k'a tolo la laginɛ la indépendance fɛti tɛmɛsan tɛ nin ko ba kan ka hɔrɔnya sɔrɔ o hɔrɔnya sɔrɔ an bolo o hɔrɔnya o denkuda men sɔrɔ d'an bolo depuis 58 n'o bɛ san 60 bɔ sinɛ o ɲalen ni o sewa san 60 o ma ban mun kɔni don hali sa fɔlɔ o san kuɲɔgɔn ba se ko tan an b'o denkuna bɔ kɛ k'a kɛ ka sewa ko man ka hɔrɔnya ta bi sal hɔrɔnya jɔn ye men ka fɛ silamɛya hɔrɔnya hɔrɔnya jɔn ye men ka bɔ limaniya hɔrɔnya i ka silamɛya o sɔrɔ kɛ men bonya kama i kana da kɛ ma hɔrɔn de hali b'a kɛ jamana maramansa de n'i ma ala sago kɛ i b'a fɛ i tɛna don jahanama o b'a i don tuma jahanama i tɛna ɲinɛ hɔrɔnya kɔ wa o yɔrɔ t'a la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mawuludu kɔnɔ ko denkura kɔ walahi ko haramu tɛ kiraba muhamadu k'a kɛ sun na sagajigi 60 ni sagajigi 3 kana tigɛ yɔrɔ kelen sal saraka bɔ da l'o sagajigi kana tigɛra kan mɛn na i t'a to n ka n den ko fɔ hali sagajigi fɔlɔ la lani a bolo a ko ala ne bɔra sagajigi nin kana tigɛ woni kɛ siri ile ala ye k'a kɛ hadiya di k'a di ile ala ma i barikala ni koɲumanlɔn kama i ka ne damɛ kɛ k'an bila dunya rɔ n sɔrɔ san fɔlɔ o diyara n ye o hadiya len di k'a di ile alahu ta'ala ma a ka saga fɔlɔ kana tigɛ san filanan nala k'a k'o kɛ san filanan anniversaire di k'o kɛ o denkunabɔ saga di ka ala barikala o la k'o fɛnɛ kana tigɛ ka sabanan nala k'o kɛ san sabanan ta di k'a kana tigɛ fo ka sagajigi 63 dafa yɔrɔ min don o sina bila la dɛ karamɔgɔkɛ ne hakili la nin kɔni watara dɔ b'a fɔ ko bid'a le bid'a silamɛya rɔ kila ma ko min kɛ alayhi salatu wa salam ala sahaba kɛ 4 ma min kɛ ba ko le ko alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin limaniya jonu ne muhammadu ba men ka yo ke na sahaba kɛ 4 abubakar siddiq umar ibn al-khattab al-faruq uthman ibn affan zil nurayn ali ibn abi talib asadullah al-ghalib ridwanullahi alayhim wi ba min ka yo ke m'a fɔ a tigi ɲɛna kira yɛrɛ k'a la mawuludu kɛ muro kɛ yɔrɔ dɔ d'a ma n tɛ b'a madana koyi mais su n'a taabolo kama n b'o la n bɛ kira ta o la ɲɔkɔri ye sahaba kɛ 4 ko in fɛnɛ ka kira la mawuludu kɛ n'a ko o min n b'a fɔ k'a ka ni'matul kubra dayɛlɛ a b'a sɔrɔ ni'matul kubra kɔnɔ sal ko kila ka la mawludu ko Abubakar Siddiq ka kila la mawludu ke Umaru ka ke Usman ka ke Ali ka ke ridwanullahi alayhim Allahu ta'ala rabbu bay aya kontero ay ko ka masbe ka seben te ngon mara ko gonye ambisal yapo mo ko nye ambisal yapo wa nimboro ya bibene o ta tiele ni ni memma ko blara nali sini kende ali sam nye foto ya le téléphone numéro orange 622 47 0114 woro wa ani fula bina ni woro la do ko lo ni kele tan nani do ba iben so telecom présental 657 84 87 06 Idan soro arriba la salle 666 48 66 salle nye foto ya ni dona endo wonte koyi sabe kamitri bamelo ni dona soko ne nyala ila dro iba etazi kunye sambe wal mambale ni o yimma ko ba kena yoro ni temfe la soro ngule na telephone na kuma gadiye no mandiye invité la misri la no mandi nyere la misri yinye no mandi nalu yiye no mandi ni arajo men kadiye
Una mo jaman go kuna awajibiro invité sa ni ne mi lamne yala rajola sal men ka di horo ko nyare ko ko ne ka wallahi ni ka wala sufe wal matlefe billahi sal ne ni lamne sal mauludu sebeni kila kala mauludu ke wa sahaba ke nani ka ke sal men ko mauludu mai kai ki sabari an ko nyon ko kunya ay gi tolo mala ikara mo ke kana ay kara mo ke kuma ka yan sal nga daima ne ko kai kara mo ke kuma ga ta hujjona akwai yana ko ilamu bi fatawa a'immatul islam ay kara mo ke josal imam al-hafiz abu al-fadl ahmad bin hajar al-asqalani alilaka bukhari sharhu konna ka juzu tantaba abe mbulusu oui technologie va développer ni ma ko yala ko téléphone ko na fele adaye alele ka bukhari sharh konna ka to la ko fathul bari juzu ta ani saba salga de mbulusu wa mbulun noro ya fele yo bala ala ka barka no to yaro yara bala technologie va développer ran la biya ko sebe ni ta ku keme fulanu kon non do ya sal inya meni nya ko ni sal o taro ko idi ko nikta bu keme fulanu koya ni na rahmat ma men na meto boli meto la bola non lo yanga dima ona tafsiri kan no yoro noya ala ka baraka do tuwa yala sana ikramu kay ko imam hafiz abu al-fadl ahmad bin hajar al-asqalani aqu wa qad zahara li takhrijihi ala asl al-thabit Allahu akbar ako mwaki sigi islamai kila da ikwanye nyame maji ka kila ba muhammadu la maululu ke ka ke qur'ana karana wal makake siraka bola wal makake awa nyona hinela sal ko odalu ko do gbeada lebun hajaril asqalani wakaka dalu tawromi ko sabatini ko somo dola tabula bora dalu di qur'ana konoli allah ko di ma sitawo wadi bela kala kad aka ako wa huwa ma sabata fi sahihain membo di qur'ana kono tala ako nami hinakika bukhari ni muslimun daile ako alebe na kuma men fiye kibo soro yefene salbur hajar al asqalani ko ako min anna nabiy sallallahu alayhi wa sallama qadima al madinati fawajada al yahud yasumuna yawm ashura ko ni ka bukhari ni muslimun daile kiba sabani soro wi kono ko tumana mena kila wara madina alayhi salatu wassalam ka wara yahudi soro ye jombe na tilisan sunan alayhi sansa faqalu fasalahum kale ka yahudi ni ka munyai bilalanna mulai korosi san sai ga jombe na tilisan su mun kama faqalu yahudi ko huwa yawm aghraqa Allah fihi fir'aun wa najja Musa fanahnu nasumu shukran lillahi ta'ala ay ko wani jombe na tilisan sunale ala ye lolo kanya kela konyuma lone kama sabula Allah ta'ala nay rahmanu mansari akoni tireyada kasine aka kila jombe kila anu yahudiya lumana ya Musa bin Imran di alayhi salam akoni tireyada kasine wala kahina anu yahudiya ida fir'auna ko daga faraka wolo ka bote idna Musa ka wa manto mu'minunu ka kwa ko ke ka fir'auna ton mermuz baro nil bajiro ka jiwu san ayi kuna ka nala mo be to ar kai ba kuna do to ba ko ka be jombe na tilitan lolema ko le kama ayi yaude be jombe na tilitan sun ala ko do dugolo telemini kai ya kela wai ta kela kungbele di ala ko nyumalo kama ka nyuma men kai ye kaida ala la ka diare yi wai te wa ate ko ye ko ka biya ba Allahu akbar sanu barkala kama bun hajar al asqalani ko ako ni ka bukhari ni muslimun daile ako ko kil ibasra ko kila ka yaude jari wolo ne man kisi yayi ako nahnu awla bi musa minkum ako ni wole ay sewa kule ka jombe ne tele tansu ba kala ka nyuma yake sayna musa ye wolo ako neni musa le baden kele ni katim ayika sabula anya badan fa adama denyala anya baden ni nabi yala anya bade ni kila ya denyala anya bade ni ulul azimi yala urane ni Musa ka surun ka tebe ayika ni mo men kera Musa na ise wara wala ako wa nere na jombe na tilitan surka ka ala barka la kasa nyuma ke mbade ndoye ko nisodi yake kaka bonya ko do kanyi ko nisodi yake ko oke mbo jombe na tilitan sur ala ye sansan ko nyanna sayate wa kila ka sito ke oka on hajar al asqalani ko ako nango mafele woro ka ye ka ko jani ala ka nyuma yake jonyi
abeda ha wo san kunyo ba te kota I se ko do ke ala batoro nyuma yado ko ke ala ko nyuma lo na barkaladi ka nisoni ya irala ka nyuma ya menti yori ko diadiye ko kono be kedu kono be daha sabula ninta mina kila ni yahudiya ite ala ma qur'ana ayala ji ka yahudiya yira ke ka ya bolo ka wo haramu de di ala ka aida tele tantu o tandole qur'ana la wa kila kana mai yira ke ka yembe na ni wote be bidi ali ko nyuma tawdi kila ka ita do ala wa ka ba ka ide mala ka ba ka ide ma kela abo ko bonan ko rogwe no ale mu fora nyuro sa nan ka qur'ana ma pele anya lo ka ko kanga kila la mawludu ke sansa ta ba ta kunyo ma ko jugute afo ni ka qur'ana la ka ko suratu ali imran ma fele ki do asben sura ayat ke ni binan ni woro nana ko ala ba fi yirai qul laqad manna Allahu ala almu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ko ala ba fa yirai ko ale alabara ko wallahi kalina la ala yala ko ale alabara ko siraya di man ya jonuka Allah akbar sal mawludu mani mo nafili wallahi wa kafiri salin ka labara kafiri tembaro ka banka nafili tembaro ka jama do ka jam adama denun tema ka wi to kere kana bonya ko ni kela wili saliba mo ko mawludu kadai aya kela sala loko oye limaniya jon doli wallahi sala ala ko ale bara purisiriya mu'mininuka limaniya jonuka ako kelaya dena aka men dan ka bo ayira suya amma ke jinada amma ke melakadi amma ke begani aka ke an adama de nyone di wallahi duro aka sa ani daraja ni dawla ni moyala ala fe ani adama ni ko oro bun hajar al askalani ko portere ya fen joni men ka pusa katemi Allah kilaba Muhammadu ka alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ni ala ko portere ya kila ya dembawdi anuma e an kan kan sigi wo ko da fe no soro tan kunyo watira kuta an ka kan ko o mawludu ke ko nyale ke ko iraka mun kama sitan sal ne ku yinyana ko di mo men kiba mawludu mai baraka kida so to ka banka ala so qur'ana la nala ku yinyana in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni naila ni ala laibla kila ko ni kila kala mawludu ke munayeti ibla kila ko kala mawludu ni kila ko nale ka men ka nyo kala saba ke nani ba men ka nyo ke ni ale kala mawludu ke ala saba ke nani bana kala mawludu ke mun kama sal don te wila degina ka mawludu ke ka suro kila baranya marala la baranya marala ورو ناسريا ولا مدني ألو كثيرا وما يعرف ولا لا ورسالان تيجي مولود كنا منك كنا دوك زمانتي لادي كنا دوك بلي لادي كنا لادي ناتورا سلام يا مثال مو كان كيرو جاي كنا بالو كاسا في توي كنا من لانينا ما يجمعوا كما لا كرا نورو أكيد كيفو كذا إن شاء الله على ما نو يعرف ولا لا ونو مثال مولود نان كنا سيا بيكوكا بيسون نانينا ما يا ka ɲɔgɔn nali kuma ɲuman yi la ka ɲɔgɔn bila sila ɲuman kan ka kira valeur f'an ye wa f'an ye degeniya sɔrɔ k'a lɔn an ye baara min na siga si kana don an nɔ wa mɔgɔ si kana nɔ salaya ayi minnu y'a fɔla k'a man ɲi i b'a fɔ a mɛn ɲɛna ko karisa i ye a lɔnbaga dɔ tɔgɔ fɔ a ye ou bien hali a ma mɔgɔ mɛn lɔ ko wari karisa sɔrɔla k'a sɛwa la k'i fa sɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko kafiriya le la o i toloma la a bɛ ni jabi mɛn na o mɛn ko k'a fa sɔrɔ ma bɛn a d'a fɔ o ma ko o tigi t'a fɛ i t'a d'a fɔ o ma ko o tigi kafiri le ale mɛn ko kila sɔrɔ mɔgɔ min sɛwala kila sɔrɔ la k'o tigi kafiri le ale ye mɔgɔ sugu jɔli sisan ale ka joli ɲɛ kelen o sala an ye baara le kan baara bɛ ni baara ɲuman di n'a ɲɔgɔn kɛnɛ ɲuman tɛ sigi la dugukolo kan wallahi kama sɔrɔ sali ina mana se wa hɛrɛ la i ka hɛrɛ sɔrɔ sababu mɛn na man ka i to sanda la sun tele wa i kana jɔ sababu ma ko i to kunnadiya kan i ka hɛrɛ sɔrɔ i ka silamɛya hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ min bonya kama i ka seli n'a nɛɛma sɔrɔ mɔgɔ min bonya kama ka su n'a nɛɛma sɔrɔ mɔgɔ min bonya kama o la mawuludu kan ka bɛn i ma o la mawuludu kan ka diya i ye wasala ala ko ni kuranɛ kelen nin kɔnɔ a ko wa man yu'azzimu hurumatillahi فهو خير له عند ربي afale ala ka ko menun bonya ni mo men sonda ka wulu bonya ko le saraka bo ye ala bara
annoti ka boila baraj maketa bela den noti wallahi ko mawludu ke tal bunya ko tite ala ka ko men bunya men ka ko kira ba Muhammadu la bunya da den salatu wa salam ala ka ko bunya alele bunya ka temino bela ko be sala sigini mawludu kele ben kan ni ka ma fele ko adama de tura le koro mawludu ke wallahi adama de tura koro le mawludu ke tal pe ko ben ka mawludu ke kira rahmanu wa ta'ala ni Allah ta'ala ire ko ka kila la mawludu ke subhanahu wa ta'ala kal kasoro moy ma dable dina ma dable be ka ma dable kal ni ka ma bele do be ko ro bi kuma o ko ala ka kila la mawludu ke di wal malaka kila la mawludu ke mi kala to ko dayma ayalo ka ko men ya ko le yina ko mawludu ke la ye kafiri ayalo ko wi re kafiri tal tumana bena kiraba Muhammad alayhi salatu wassalam abange ko men fora keta bolotita tal asora lu bena kabera biro awwal kile chanu plasus kubadama ikwanye asan kunyo men doro ni bidi no ye karol kile chanu plasuni di was asora ka be men to subadaba tal deni bla kunyo li foro rahmanu man kale foro kala mawludu ke Allahu akbar Allah ta'ala ka mawludu ke sumaju aka kenya joma ala ka tora kila la mawludu ke alayhi salatu wassalam aseni soro ikoro tani wokera otuma ta do tere fari dikai bulo iranen tal tawo kundo tere du koloka sebel doiba fi na ko tam kemenani doiba fi na ko tam wanani tal o siècle nani wol ma ko millénaire nani o tawo tumuro ke irane yetani batola ko alale tal sanjita tan nasala kunyo tala sala baguta la sala foi vita la sala tal foi de tan nasala ay tere tawle batola ko alale abako kiraba Muhammadu bangira subada men fe kabla konyola abla konyoli koro Allah taala ka nisodia koro jumake kilala mauludi ala ire tewara ka tawla sa kafiri ya rabbi ko alela noro barana dukulo ko bagi dalu kay sala ala ka kila la bolu ke baba ayake ama dauma na sal ko do tra sama wa kay bulu ko tra sola suguru ko palla sa ko fene bla yetre nam feme ka sa wa jati lo ko pura manu masayre kila le ka koda ko wi fene lani tira ko la nya bema ko ayla ko be ko wole di ko ayla here ko wole bula ayla toro wole bula wa ni samen semra ma so sumuru ko pala ay te tere toro sawula wole tira wo yuko Allah wi fene tay bembay tubra ka wa ke ko sola nya kile uma adama dina kila bangira subada men ka kabla konyola sal alaka ko jija ama do no ni jadi ka jakile ni nkoro ni wa sama wakai ko ko kuda barabla ko kabi koloma ko menyo madri kala ay bara ko brake amo bay ka demiten karanke ilawuni ka demiten kunkende ilawuni kai ka wuli kiyala ko kala mini lokwe ko bala ko men keni bake kai ko ko nyana ko ko do ko ni marake du ko ka to menyo madri kake Allah do ko lo no ibla bioro de ko ayla ko ni madri kaja ko jata kele di subada kele fe ako ni ko madri kaja sali wo yi wulla tumi otuma irane ina e farisical ni otuma furti wo ifere mo bay ibra ayla demite ilawuni kai wulai kala mini yala ko men don to ba kama anyalo ko do brake ni ñoo madri kaja wallahi li ñay le siècle nani wal ma millénaire nani no ya san keme nani wal ma san wa nani ayeta men batula ni albayla alala di ayira la hakilo o tani madri kaja ko tawo rasa bi fayri kai ka wuli ka nyani ayana ma tal groupe plani wuli da ama wa kai nyanan kala na ko tay dai da jija bay farisi kai nyanan kala na ko tay dai da tala sabay mo plani wara groupe plani wara nyo kumbe wula ko don yi kai da tasa ko kuma ko don nunyana don nun kai da jija ko kuma ko don nunyana tal groupe plani ki sirnyo ka
ta tigi luko kai bara ila ta sa ku lo ko sama wa ko ji de wani kala ila kursi tala ji tigi lukre ko kai bara ila ta gela ji ja ku lo ko farisi kai ila tale na le kila ila jiro ko le kala ya da ila ji jala Allah la ka grupu bla ko ki firi do ka ka buru ta no ka o ka priya bara bisal no bara bagi ramanu manta ko ka kira la mauludu keta tal tumara mena melakalu kaliye ko ko liye kaba ko dai ko ala le tewani ala jomba bankelani ka kaba ko belebele ni ke dukulo ka ko ma dugo ayi melakaida ko ayi de tola ko wallahi tal kila bagira lo mena ko hasanil bushri ba fi jina sal ako lo subada fe ako tibini tunte dukulo ka dunuya ni kono ya ko ya soro melakado tenloni aya kan ka solli kira ka alayhi salatu wassalam ko wala la belebele rabba ko na mai kama tal kumana bena melakai ka salatu sunzuru maro jina ike ko yi sabula an ne te melakai la no te jina ye melakai la ni tal kumana bena jina ko yi jina ko oni ye kaba ko dai ko kala la belebele rabbange ala ire bara la belebele bange fendike ako melakai le fere wulle ni ijabu te anni woite jina ko kan de to la ko sali jinay wulida kana kam makala fa sali nyani jinay ka wuli wula kono to boy bina wulida mele kay kage tumana mena sal wa sanil bujiri kelen ba fiala kitabula sal akoko sobolu kumara wolo daba be kumara wolo ka kalimatu shahada ko ka banka salatu ka kiraba muhammadu ka kala la damfen nok samanti barabangi biro fen ni gurila fen Allahu akbar sali wi ka kilala mawludu ke tumana mena o be kirata jina ile ko kilo anga wuli jona nyani mo ka damne ala barake mele kay barake da ta no barake sal jina ile raka na makala fa sal mo mato makawlo mo kuma ni denino fa iri dawo fe memma jina i donka na i dogilla kambe ka ke jina nun tri dona ay tere bu fola sani turma lo kana ay ko محمد لا يرى مثلك أبدا محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على القدم كوكي جيني كانين سوترو مارو كما كلا ويو سوادا اوفي كانوا كورولوا ko muhammadu la yara misluka abadan ako muhammadu ako nyaati e nyogon fula yela nyama ya kono nyama de ki nyoni wani nya borika e nyotanai jinay ko ila dogili kuma fulanano ay ko muhammadu ashrafil a'rab wal ajami ay ko muhammadu ako ekabo larabu be warabu kelente koy ako mo na abi tama se vrai blaka ako ikausa be ay la dogili sabana jinay ko muhammad khairu man yamshi ala alqadami ay ko muhammadu ay ko mo kelente wallahi anu jinalu yaro ako melekay yaro tantanu yaro ako femfe nabe bwanoro ako ekirale kausa be e muhammadu kausa be kawke jinay kanine ke dogili kama kala sonko subadani fe kawke ga kirala mauludu ke o moy turare tar la bay matala altura o tumana mena sakila ere bunyara alayhi salatu wassalam kana kilaya o ayre kala mauludu damle tenente na be sundo alay ala ko ka barkala ka soro diadai wala hiji fe makka aka sagajigi biworo ni sagajigi sabakana tege asoro tan yiri kama sabula o kera asoro tan biworo ni tan sabanani afatura tan wolida aka asimu mes anniversaire ke wolo mauludu te bid'ati ne ko bid'a la tege tay kadiya amerika duma na tira tabanira tabali fenkelena ko kila ko kai kana na mauludu ke
ubi atera ila la Bukhari kono ko kila mala mauluduke wal makaira muslimuna ko kila mala mauluduke wal makaira tirmidhi ila ko kila mala mauluduke wal makaira sunan ahmad ila ko kila mala mauluduke wal makaira kun majahala ko kila mala mauluduke wal makaira sunan ibn abi daud ila ko kila mala mauluduke wal makaira sunan nasai ila ko kila mala mauluduke wal makaira muwatta malik ila ko kila mala mauluduke wal makaira sunan darami ila وكلا مالا مولودك بالله إننا على الدين لا تمكروا لا فوق عن سنتالا سيتو والدين نقول كتابه مرو فيه كوبا أتو فهم كنا كاماك بلا من يعني فما ديما سانغاوي كنوا كبا كاي كرامو كما كان ديما كاي كرامو كاي ركو كنا يمالا كاي كاوي دايله كو أوي كنوا أو شغاتا كوي roke kila kala mauludu ke wa bebe wala saba ke nani ka ke wali man ya jonu ya kan ka ke ko kwa biya ba mo gore memba ko binyana ko le folo kila la mauludu ke bagadi meni kila ere tekle ni tay kefe do digi tirama anda irala ko kila man tunundo alayhi salatu wassalam ko kila ere kunde folo ya ere la mauludu ke bagadi wo sabeni yoro ma do ko dama ka fa dama ala mo kera ami nka abida bi men ko pinyana kuma rosita abino ka abida habi tabati ala tigida ka men ni ka halaki kuma ko kila bankira lumen alayhi salatu wassalam wala jomso do tere ko shuwai bata tewara ki bori kwa abila bisro akon jomfa marike ako ibade kemen fatuna ya abdullahi di ko abdo amina tabara jigiteke abila bi olo kamal kaba sile ya le bolo do keme kaba jo bi woro al kaba gongono ale no kula mo ni do al kaba la ube inara baraka yini tandi do wi al kaba la ada tegala ale asewara awoni ke aka woni ke juma yake woro akoko ale badenke abdullahi men fatuni amuso kono ma tere akono nya folo le ladi ale badenke ko ma bana ko ale badenke matu ko na yaro ako siwai bata nin kuma duma to kama neye ebolo ako miri kawro ya ki ke foro ni miri bo jonyaro bi okay diga tabu kelin mafele iba sebeni torok tabun kono iba soro kitabu shama ba gwede kono kana ni kurna tamsil shama baida ko tenensu kamo no sera Allah ta'ala be abila bi to jahannama kono atala bola de ni mo do la jahannama ite bola fere be dai kana sezu jahannama ma tanka kiriti tuma me yala kanadu menu ya foli nyina ko mo do frato groupe sabale di ko do do jahannama directina ko ite bola ko do do ka wayla jurumu kelen kungo boyla apra idi bo ko windi ma ko ngotuguru ko ko idi argine groupe to kele ko idi wala argine directina karoke wuya le wa kafri ya kan dana sabula be qur'ana suso ka qur'ana ko ke wuya qur'ana be kono ka bo fatiya ko nasi asalente aya kelena ko ni mo do la jahannama kidi bo asaben ne qur'ana fam beze ni mo do la rigina ite bo ni do la jahannama ite bo wala ke ni ka qur'ana fa wana karamo ma sama billahi kai kan invite arajula apo ne tigiri nyan sunno nay man soroti ay kan wala arajula kamara to ke qur'ana be kuna aya kelete jana mama tanga kristi dum fere be ke kanadu Allahu akbar tenensu ala be abila bi to jahannama kono ye ka ta dimi wuli ka bwa ka na tala bolade mun kama ka se wara tinya kele kila ba muhammadu banke lo ka la jonkele ka horoya ko bo jonyaro ba ko jomba muhammadu bara banke alayhi salatu wassalam me ka sona ire malo ko ala la kila dina malo ka le kam sabeli me asewa me ka ala la bele solo rawdi ala ko nti fitri wala ya wala bada
o kɛra ka bɛn lon min ma o bɛnna tɛnɛn fayirida min ma tɛnɛn su b'a se ko tan ala b'a bi la a bɛ sigini to t'a rɔ ka taa dimi wuli k'a bɔ a kan k'a to taa tɛ ma ye a fo ko a bila tɛnɛn kɛnɛ bɔ la fo ko a bila tɛnɛn tele bɔ la fo ko a bila tɛnɛn lon tele bee la tele bee fɛ a tɛ taa dimi min kɛra zarati la fɔlɔ a farikolo ma a fɔ ka ubi a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a t'ale don wa a da t'o di ala de b'a k'a fɔ mɛlɛkɛ in ɲɛna k'a y'a fɔ a ye k'a y'a bolo kɔ ni sababa mɛn di k'a y'o don a da rɔ k'a ye o susu n'a k'o don a da k'o susu jisuma ni ɲɔnɔ kɛnɛ bi bɔ o la ka jigin a kɔnɔ a di fa a d'a diya n'a damu dafani sɔrɔ tɛnɛn su n'a tele bɛɛ kɔnɔ ni tɛnɛn tele bɛɛ la ala bɛ jahanama jankata dimi na tigɛ a k'a ɲama k'a bɔ a bi la a bi sama fo k'a dunya ban fo fururu cɔ la abadantɔya la o ye ten de o ye saramadiya di ala bolo o tɛ bɔ la a tɛ wa ko kelen kama kiraba muhamadu banke la dɔ b'a fɔ ko k'a to taa tɛma ko ka taa dimi bɔ a kan ne b'a f'i ɲɛna n'an k'an kɔ ten kuranna kelen nin kɔnɔ tu a hakili sigi lon bɛ na namuruzu n'ala mɔgɔ ye ka taa denka se ka seyidina ibrahima minɛ alayhi salam k'a lafili taro a bila nin kɔfɛ taa tɛma ko a soloma lo kurana aya la ala ka men fɔ ye ala ka ibrahima to taro ala ko taama ya nar kuni bardan wassalaman ala ibrahim ako ta ako na jɔnɲuma israila kili tema ako apolimati kelen ni k'a kɔgɔri n b'i baraka biro fo ka dunya fa ye tɛ fɛn kala tɛna kuma k'a jeni ala ko bardan ako k'a ye sumaya di kɛ kilim ni afirika k'o kɛ taa kɛra sumaya di seyidina ibrahima kan alayhi salam khalilullahi k'a fari suma ka nɛnɛ bonya kan ala k'a ye nɛnɛ bɛ ɲini ka ko k'a la jɔnɲuma la a ko wasalama a ko taa a ko a tɛ hakili la a ko sumaya kana ko kɛ n terikɛ la sabula ala k'o bange kuranna la a ko ale bɔra ibrahima minɛ k'a k'a teri ye a ko taa sumaya kana ko kɛ n teri la a ko k'a ma kisi fɛnɛ di sumaya ma bɛn la o mɔgɔ bɛ to taa cɛ ma ala bɛ se i tora taa cɛ ma taa tɛ foyi k'i la ye karamɔgɔkɛ k'an sini karamɔgɔ ye koba kɛra aya la karamɔgɔ n'i ka tulu kalaba sigi yan ta k'a wuri bilahi i na mɔgɔ sɔrɔ karamɔgɔkɛ aya ni barika kama k'o bɛ se k'a bolo bila n kalenna ala la n kalenna kɔrɔna la karamɔgɔkɛ ala k'an sini karamɔgɔkɛ aya kelen min na karamɔgɔ ye koba kɛla la ka kabako labɔ taarɔ aya min na kolonkolon tɛ juguya ye wa i tɛ t'a dɔn i cɛ ye ma o t'a dɔn i ma k'a la ye e t'a dɔn o ka bɛ fiɲɛ ma kɛ o wɛrɛ t'a dɔn e o tuma ala le di wa ala ka bɛ nɔgɔya i ko lɔ a ka bɛ nɔgɔya e ye wala a t'olu a faamu da ma ala b'o kɛ wɔrɔ ala b'o o bonya kɛ kafiri kɛ ye k'a to t'a dɔn tɛnɛn su a n'a tili ɔ bade ne ni e mɛ sɔn da ala dɔn ka kalimatu shahada fɔ ka bayatul islamiya lahini 6 minɛ k'an yɛrɛ di ala ma k'an b'an gɛlɛya ma k'an b'an filakafoya ma k'an b'an mɔgɔfaga ma k'an b'an awa namara ma ka sɔn kɛlɛ ladegi ma baara ɲuman yi alayhi salatu wasalam ne ni ye ka sewa o sɔrɔ la an si bɛɛ kɔnɔ wa sawo kan ne ne ye sara mun di ala bolo arginɛ kɔ a t'a sɔrɔ ala ko suratu rahman na a ko hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan a ko yala ale ala bɛ ɲuman sara fɛn wɛrɛ la ɲuman kɔ wa karamɔgɔkɛ n'i ka ko ɲuman kɛ dɛsɛbagatɔ ye i bɛ siga k'a kana ɲinɛ ou bien a k'i bɛ i la ɲuman sara la karamɔgɔkɛ n'i k'a kɛ ala ye a b'a d'i ma k'i dɔgɔma bilahi a b'o lahidi ta a ko ale tɛ ɲuman sara foyi la ni ɲuman tɛ n'o tɛ kafirikɛ ta fɔli ye nin an k'an sigi kɛ mawuludu ninnu kan an bɛna tɔ ɲa i ɲɛfɛ a faamu n'an bolo k'a ban mais an y'a fɛ ala ye hinɛ anu na ka hinɛ an badenw na minnu ma diinɛ ni kalan kɛ o de fana y'a faamu an kuruba fara ɲɔgɔn kan ka don ala la arginɛ kɔnɔ sini o nɔgɔya ɲɛ ala b'o kɛ o nɔfɛ badi mais nin y'a fɔ la parce que n tɛ ba mawuludu dalilu di la quoi ko bilahi ne t'a ta nin kelen walawala kan tan n b'a kuranaya dɔ d'i ma ko tan n b'a baw la n bɛ dɔ wɛrɛ tɛ k'o di n b'a baw la n bɛ dɔ wɛrɛ tɛ k'o di n kalenna ala la fo ka fayiri wuli n tɛna kɔ segin n'a ya kelen ma siɲɛ 2
me suna tabulo kama be ko ko garanti manka be mawludu ke dalu mo dila loyti nali bitaki kini haklila men ya foli nyana kamai ka te dinaro on nebra dima ka finyana ka qur'ana ya dima ikanga kemina kila kake ala kwanya na qur'ana la nanya la de ala la nya ale ala kada nye kanya bla kila ko o ba kandi dia ale ala ye wa da jurumu be ya amma dawma abana ka damma qur'ana aya godela akon laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasana akon aina mana mo ladigi ala ko bararo mo ya bararo akwa ye kila ba muhammad ladigi do kala idi be ka ba abara finyana ko kila o kake kila upira nale kamenke yoke apira na sabake nani kamenke yoke abra pinya ko kila wakate ala sebake nani kake akokiye ailadi ala kokiye ailadi ni tabore maki kono ni make mauludi kila hasiri ya bani ni jitoke mauludu ka ukanga talugo ndo modai memenu kuinya ko amanga ngake on nebe kuma dama fiye ay bene kalo selani ni ne kai ne digiri yampi na men ka son na me no selani kerabulu marana numero ji a wole telephone na ko yoro me awoko ne ben déplacer gana soroy ma tege saiba imaji so billahi ma tege sangai ba imaji so ay ba so tro ka imaji so menu ya fola ko mauludu mai ni kai korosi amuwa famba madrasa karamo ka je iro kutube o ayay mayin ka ba mo wadi kakkar iketo mo men karana la dinala na fara ko madrasa nene hakli la mun karana en qur'ana ko mun karanto en hadisa ko ala la dina tewa o kila ba muhammadu na dina ni di kam way karala qur'ana alayhi salatu wassalam ay mayin ka ba ko kila ti pe kono aka tam wani sababe ka sama ya la tela ko way karana qur'ana la kala karane kelen jonyi ani men ka karam priko mbi karala la dina la karola yenne sarala ni ati onyo ko bidaye ay la madrasa karo sara ambe ta dalo wa bidia juba alolo ambe ta dalo alon karo ba sani ma karo sara da ti dengbena ayi bana gbena ko ba ka akara na qur'an Allah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuja abi tuja ni jabaru kamera takwani ya faka kamera kira kita amini wala naye mani masa asilia bisonya kamera ni ba muso kamera bismillah an kai la madrasa karosara dalo wani deni men karosara julu ile dala yo kwena ai ti bana o kwena ba kwa karai do ala qur'an Allah ne kila ti be ko ni kono kila ni mo ma qur'an karam plipo kam wo karan qur'ana la ika pripo ko karo la yenne dilamma o slama ya do bid'a alayhi ko bid'a ajuba ayye balola wulila sal kila la sabata nani be Abu Bakar Siddiq عمر بن الخطاب الفاروق عثمان بن عفان ذي النورين علي بن ابي طالب اسد الله الغالب على ما ذكر تويدا كما في لله رضوان الله عليهم وكناني به كرامو جون كتبه سن كيلو ka sebe ni okono ko odoni karanden do ka karampiri fo ko ni karanale ala la dina la karo la yenne dilamma ate sebe fentila ou bien il a diplôme ay ma licence ay ma attestation ta ay ma awa DA ta ay ma doctorat ta ay ma professorat ta ay ma maître ta o ma diplôme boita wai ni ay ni karane simai awa ikra priko o ikadina di mo ma ala kama me menu yanu kafriyala kanu ke jobato di mauludu ke kama kila ba muhammadu tando kama ala barka la kama nyuma ko kama ala la jonu ya kai tege mene kai bla argina siaka kai bla bato men wato argina kai la do kono men yanu kafriyala o kama to fanne bidi aka fade tuyani wu ya yire nyala sa ay nayle le bidi ake baadi nan na ke baadi wa bidi agbere sulama yando karabo wati tete wala minko aye karamo wabani nika ko kila ka samu wan saba men ke sulama ya dina la ko kitabu joli tere sulama ya bolo
silamaya bolo kitabu joli tera silamaya bolo samugan sabakono kila la nyamaya be kono billahi qur'ana ko be kini kila si be kono kitabu silamaya ko la qur'ana ko be kele le tare qur'ana tafsir malada tele do kitabu masaba tele do asara ka qur'ana ko be kele le do silamaya bolo wasaba ke nani fene sara ka qur'ana ko be kele le do silamaya bolo ka ko silamaya ro ko kitabu do bara la da ko bukhari bidiyali ka ko do bara la da ko muslimu bidiyali ka ko do bara la da ko tirmizi bidiyali nasai bidiyali akele gele be bidi a pepe ni ko rakulu gata to be bidiya sabula atafola ko bare silamaya ro ko bidiya ko kela ma menke ala saba kenani make bo kitabu bare di masere wo ibolo ma qur'ana bolo be ko wo silamaya la te kitabu bare dila ma qur'ana bolo be ko ka silamaya la te kitabu bare la dina ni kono bidi ali uro yai hakili sigi aye hadisa men fatarla mo ya nyajuma o kullu bid'atin dalala ko bid'a be filidi bid'a be te filidi de aye hakili sigi bid'atu bid'a nyuma be bid'a juguma be ni ko jugu la folo da wo bid'a jugu le ni ko nyuma la folo da wo ye awa bid'a nyuma le di an ka sulama ya lo te wa dalu wole fenela tunyala ni ka bid'a bo sulama ya do ate kere kanta wa baraka telma ibra bid'a ko bo kala chejugu ya afo yiro kame no anti min kan tewdi afo la menu nyana wo ita ko rolo bid'a ko rolo go ko la folo ni me telma bid'a bara fo ibulo ka karo nyegi karo toni karo toklo kumpi ba me bi ko bid'a ani bara fa ina ko to abe kaka nyana kumpi ba me bi ko bid'a ani ba ko to sota abe kaka nyana ka so ko do ta la anti min kan ko la folo ni ko o jonye me mala folo dunya yere la folo dali ala ko qur'ana la ako badi'us samawati wal ard ako ala ka sana folo le ka bla ya tunte anya gwangwa na dugu men kani ka ko o fene la folo le ko fente o fene tente o mun bare yo ko me mala folo wa ka ban ka anta ma de yere fene la folo khalaqal insana min 'alaq ala ka adama de na folo le ka dan ka bo maniro ko na dunyaro karoke ni kabiri abo dunyaro ni kabiri abo sulamayaro ante te fatala ka kitabu num be mine bi ka bejeni sulamaya soto qur'ana ko lo be mamulu ka qur'ana tafsir lu bejeni billahi nyani santa ko ni labe nyabo kabula karoke durutilla man siya ko durutilla man siya de ka kitabu bejeni tida ka qur'ana tafsir bejeni ka soto qur'ana ko lo be ma ba ko le te bidiyani kila sara ko le kile samulu saba kenani sara ko le kile samulu karoke ndeni santa wajulu kala be nyabo kamara kaga durutili kala man siya de wora yai hakili sigi ko be dondoni ko ni be wora saudiya mena kana burundo anguna o ibra yele roturu be ki te ngai ko dula o ibri te ngoy seno saudiya bara mauludu nabawi ke damine saudiya bara kila la mauludu ni karan ke damine ka kene sigi ka ke karana ka ke wajulila ka ke sadaka bola ka ke hinela wosa sabana ni nyinani wa do on tay bolo ha ala yele ne internet kay bolo depuis sarratin a télécharger na mbulo fena ya mbulo ali bi connecté sunno ibe nyina tay majistro billahi alhamdulillah karoke sigini data ako sunino nyana ikana karayoro sunno ba su ko la saudiya la nyelere sabala ba awaka ko ambaranye kai ka saudiya mauludu bisuni karan imaji do ima pele nyana ikana karaworonno ogu wole ka tunya o saudiya bari ta ilani obra boy koro mbayi hakili sigi jona ay nanu menu keleni ay nanu kam mo nyogo makam awaka mo so nyogo fe no tay to ikele nale wa saudiya bara mauludu lo ke feriye saban ka du sagbe ke feriye to mete ka ke mauludu lo te barala du sagbe ke barala kaban ko wodi sera fonctionnaire yi ka sera ma barake ne ma ba ka famu da ma ala mo kira woro anye kene bero nyumale kani anye kene bero baraka maleka anye kene bero sababa leka
وربي أمن ناي الدنيا ربي ناي إسلام يكونه أي إسلام أكرم وبما ينكا أفهم فسيرة كدوني كروكروس لما يجينارو وكلا لا مصري كم ممكن تراكنا تم كلا لا مصري تيني ترى تمارو بولونيلا كاروما لا كنا بتما فنسان كنا بولما فنسان كنا كلا نارا سباي كاي سي بيك أي شيء لا مصري كنا بريكسلكا أو أنت يكرويا كنا كبانك ممكن تدخل فنسان كنا ibel lo wa kelen sela do ko no ite brute sobi tellement buketi lu kay o kala na sabay ti bay mi seli o ka o bili ale islam yaro ay bili anyuma ya jugumani ni ko jugu la ko da wole haramundi islam ya te ko ti contre la islam ya jugumani contre la juguman bat na la fe islam ya ba ko kayo magona o tempendi islam ya mako ko nyuma la gora wula nyuma ya ba bo pam islam ya wole fe ko mena ko sangono ta ko dia on mauludu sigini ko menuka anya ma fele babade anu na jeya ka mauludu ke anya muni mun kala mauludu do mba fi ko maza nafal bil intifal bil mawlid nabawiyya islam anya muni mun kala ba muhammadu qurata dina mauludu do de man kiti yayi ko fulomale naqra al qur'an nan kana de mauludu lonta anya qur'ana karan kelali ne hakili la karan da mine ne sidan tero ke tabra qur'ana aya chaman daima wa ne ra ya kan ga dimma bala fulo anya qur'ana karan kala mauludu do o qur'ana karan haramu ne diba le ba fanya nan ka diga qur'ana dalaka aba sura qur'ana ko ala koye ko faqra'u ma tayassara min al-qur'an ko nay bete men ko la qur'ana do ayo karam wa ma dawma ko aya bare la fadhakkir in nafa'at adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha ako muhammadu na qur'ana kara ika tunya ko na jonu ye kai wajala ako ikumaka abe limani ya jon nafa kabula wona mine ka bara la katika do argina ko abe kafiri kulango ubete ni mabola tunyala adi beta tuyali amra ni shamame ibami ali tiri la ko ke prele kuma kenyan dabla nama to abu di nyoyala sabula rusim flale namara tola kele nyala to kele no mine la ka ba ko rawdu ma yinna yana ka ko tu bayano ka sirika ni kwa yana chei hakilizi na ma dabla mabwala oroka famunda ma alabo kira amin baki la la ibada ka fonyo mo anti boronga ni ta do aka zikir la la tay baki la ya juma oh la la da joro la aba foto de la mina la ilaha illallah muhammadur rasulullah amali محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله كني مجمع كوريوا على نبينا يوم صل كرنا نبينا يوم صل 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 يوم كل كرما ندانا يوم صلي أجاكر يوم كل نبي كرا يوم صلي أجاكر يوم كل كرا يوم صلي أنا كيرا دونا يوم صلي أنا كفرتنا يوم صلي كفرتي دونا يوم صلي كدرتي راتنا يوم نفرتي راتنا يوم صلي نفرتي راتنا يوم صلي نفرتي راتنا يوم صلي كدرتي راتنا يوم صلي من فجر جات تلدونا وقداتنا أنا لدينا يوم أنا لدينا يوم صلي يوم صلي يوم صلي nobody here about me don't know what I said. Don't die, do not do it. Mama,
C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين سيد الأولين والآخرين كما قال على سيد بني آدم يوم القيامة ونصلي على آله الأخيار وأصحابه الطيبين ومن ولاهم إلى يوم الآخر وبعد. Rato wata bi ko be mauludu do nan kana de bara ko be ni kala bulu woni qur'ana karan ke haramu islam yaro muro dalu di ma qur'ana la anya bara ko nan kala bade nazkurullah ta'ala anya ala ko la mauludu lo kawge mauludu kena yebi ibaso kena doluka zawiya yukono okay ibaso wurdi men marake ba be biliyombo do ba ku nyena ko wurdi o men yere kodi ko haramu de mba fa nga ga tolo singa manga qur'ana aya dama ala ko qur'ana kono ako waskurullaha kathira ako ayene ala ko wa siamamba kanada dabado ngade badi ake ko ki foku ala ko le ko qur'ana la waskurullaha kathira ay ala ko ko siamamba ka bomba ba dia fe ka ala soro ya na lumaya nyinnali ka bomba ba tire dile tu trakali straka bomba boba mu'minin fly bela limaniya kaka ay bela awa doja kaka ay be harje kaka do ka bomba ba bo ka dalama ka fitini bo ay barajini kanya ay atikana ala mi jala ko ka fa dibola ko kala bo pinyana la hadis belela ako ko kunandi bero kunandi ako ala ba momen si janya ala tabu kero tabula wona bomba ke ako wa kunango fene bero kunango ala ba momen si janya ala soro tabula fene na ala so bomba ke kaka ini mo ba kanya nyuma kero ni sara jonanye na le ka sidan soro ini iko nyuma yao kaka tahoka ala rgela so balar di warita ini mo ba kanya juman kero nei awa men sara jonala to sika janya ko ka juman chama ba ke do ko ula jahannama so di tuya do ta
woro ala ko ako ya ala ko shaman bala aya islaya ka yirwa ako asabana anya komen kala mauludu do najtami'u ala alkhair anya na dela khaira ko ile kuna wana karanyo khaira ko am kanyo nani kanyo plus la ya bara nyuma la unyo khaira ko karoke ma do bay aro saka wala yewa ka ko jono nyana kai kana plaka fu alama kuma jono sama ya romeka saka teboka ka ko kai kana nyo mbolo pensunya ay ñoom bela solo ka garanti ka ke o kay kolo ko do kana do den kanu do kana do muso kanu ni ñoon la fiaye ay ko do kana namara ke o ñoon la fiaye italo ko namara ko jugule ni ko do bi ta ka su tinga kira la bato bara nyumaro ni ko kuma jugule woni cetana la bato bara jugulo ki ko no to kuma nyuma yala ba ko ki ka kila la bato bara nyumaro ni ko ki ma be o ma ko te nyumadi cetana la bato bara jugulo wala tana ke nyumadi roka fa muda ma ala mo kera anna jala khaira kulli kula wodo fena dalu qur'ana la ala ko ta'awanu ala albirri wa taqwa ay nyolo nyuma kela ani ala nya senya bara ila no ye nyuma ke bombadi anya bara fena kala mauludu kono no ya nani nazkuru ba'duna bi sa'a anya kuma men ko la mauludu do la lila le ka dolo ba wa ka nyolo bara nyuma la wodo mesre woni moro fiñena ko ala ko mbe aya bare fena di ma o kan ko tugulu qur'ana kelen na ala ba fiñena ko wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minun ako kira ako moy kawani kay waju ako kawani wallahi hadi liman yajumun fa badanya bara bare fena kala mauludun ko do nut'imu at'am anya nyona domni la mauludu ko do nema barka bla nyu onyuma kala chama pa yenye na sita karanda minela wa onka ya tale binyana woni ko baka yi garabal le kremela ba ko ale woli la garabal la miti joli taga joli ay ka dako billahi na be na sefa million keme ma babo kaji waka bekana tere kila kanu kama ala barka la kama biso dia kama kala ka kila ba muhammadu kila yanu makaka amantu ka diploma ima men kumbe te subo mi ko ko ta ko adisu kabaka kribo kamalobo na nasoko la kamuso ikatibi membe men ko do ka kay ñona domni la mawludu do o te ko jugudi mo fene daludi ma qur'ana la krawke ala ko qur'ana ko no ako wayutimuna ta'ama ala hubbi ako wallahi tibani ya jondo e ko bundi la do maka dinala ale ala kaluka o bombale kela o robade la anya ko bode kala mawludu ko no men fene kay nam dahul rasul sallallahu alaihi wasallam anya kala ba muhammadu tanno la mawludu lo ka la yuma yafo ka temisia yuma ifo ka valeri fo ka la kunya fo ala ka akanye nema men ko ka ida ala la wallahi ka ya kono wa amban se ko ke a woli nyuma londo janana sayate anyo fene kila tando kala mawludu lu o fene ta juma di bade o fene ta ludi ma qur'ana la ni ka qur'ana dalaka iba sabeni shoray ka oke wa azzaruhu wa nasaruhu kay kila di umponya ka kuliya ka fota tala ka tando ka barkal o fene qur'ana aya di bade alako qur'ana aya qul wa man yu'azzimu hurumat allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih suratul hajj ako ni mo men kale ala la bunya ko lu bunya ale ala ka ko menu bunya ni mo men sona ka lu bunya ko wole saraka boye ale ala yoro ka ni bara nyuma keda so be la de o bade bunya ko jonya ala ka medam ma men temni kira ba muhammadu bunya la ay bunya ko tay bade o lon o belon ko fene ni ay bulu ko fa musoro nene ay kan kan jida kan si to ke ninga sa o no fe bade gubra tala mo ibrahima kumu akadi mo ye wallahi nyolo na isigi nyama anga taya ko so na adama de mo wala de ni se ko lela mo wala de ni se ko lela bade wati ya ka ki matretre karoke tira kuma be ka tida no ye bai'atul islamiyya karoke muslim ya divide ale muslim ya kala yiri judu bai'a ya divide ni ka yiri lili tege ka bo akoro ni yiri be balo na be sa e kolo ne kolo on ni tiga tola ko ni yiri lili bora akoro ka satoli wai kana tiga fe ni bai'a bo rasulullah ya salali doba ko mun gama
ma fi ina bai ay femedi itolo malo ala kolomunu amani ka kale ko fere fere sugu juma ani sukura sante keleni ani womin sante keleni ani fani sante keleni tabara sante keleni adama de yere kanin ni yere kanin kunkolo ila nanfolo wole fere alama وعلى الله تي قرآن لا أقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أقول على وراء أرجل الله فلسلا قالوا لمن يجون كلين بين يقول ni mako yala apa so ko fem flani ini nila nakulo ini nila nakulo apa ko kini nila nakulo apora ta chiki yere fa lo me ma bolo yere fa la ki inni fre Allah ta'ala la dina barala wakila nakulo fre ka do Allah ta'ala la dina demet la fe nini nakulo ni ikana kuma no matoka setu uno fe bade oyere fere men wori alama ala ko men ke ni ora ko kaje bay aji bay awu ye mu fendi lahiri woro le kata ala yi mo ba ke bay akela ye bay akela bedele bulu ni ke ye bay akela ke men barabay ake koroma akera karamo diba akera kumpindi ba I maduna wala karata ne afeka bay ake I bolo la tege me amen abay ala hiri woro ko yaro tege ako ni muso lidi iti bolo la la o tege aya bolo le korotala iba bay af la hiri men ko ado lamine iba men ko ado nyo ko iba men ko ado nyo ko kala hiri woro ta muso la bay akela tege o bay ala hiri woro bade wala ya hiri woro di la hiri men folo may kulla ashraku billahi anta flaka ko alama anta flaka alaka o bade mo men ko bay ay haramudi bay ala hiri folo le ko anta flaka ko alama o ndi te flaka ko afo ki te flaka ko alama no kera haramudi ikalombe flaka ko ama wala jahani ro bay ala hiri flana ni da asreku konte sunyalike ni ako mo kala hidita konte sunyalike no kera haramundi to gombe sunyalike ya soro wole da hande woro kasoro lahidi folola ako ko la asreku nte flaka ko alama ala kwanye qur'ana la kanya mari ala ka ke tie boya daga ako la tushriku billahi shay'an akwai men ko kailani ala laika flaka ko alama de ako sunyali kuma do bay ala hidi plana ni ka ko sunyali ke ala ko sunyali kuma do suratul maida la ako wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba ako son ke mana musuma kayai mena kay bolo tegala ako ka sunyali ke sarabuli di sunyali kana ke to bay ala hidi sabanani konte kanunke na rasul mayale ma ya konte kanunke ala ke o tereji ye bay akala mo me mulo ke o tereji ikomi telila mamme ko fe misri la wila teli tereji nyamma me ka sorido ti telali a tere templu di tele o ye bay akala mo me mulo la kira lo fe la bay ako tereji tele wole bay akke sariyaji kila ka ke nyame ma mo goidi ala sabai ka ke nyame ma mo goidi mo te bay akeli kilina mo bay akela mo le kulo kila ka ke mo goidi tele ke ni musodu sabai ka ke mo goidi tele ke ni musodu akela tele mo me mara ke koroma ka ke obulo la kira lo woli la lahiri teredi ikuila mami la tele parda lolo teredi nyamma ka sore do tisellali ikuila lukuno mo ila tele teredi nyamma ka sore tisellai o bayla ye bay akela namulo ila bay teredi tele la kira lo la ka sore ma kalele kama sura la ko qur'ana la aqul alladhina yubayyi'unaka yadullahi fawqa aydihim يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنه ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فيؤتيه أجرا عظيما ako qur'ana la ako kila moy ke naka bay aki bolo ko ko adunya bansa ateni
ma da mai bi selal mami do kofe ala wo kalama nyamma sabai tri sella kila kofe mana mena to kalama tini babai akira kila men kila bulu kila to ala to kalama nyamma ko ko dunya babai abba ke kila bai akuda ba ke kila ko tam ala kelo fena kalama tini ala ko bai akile kilen ke tumaro ya sullahi fawqa aydihim kale ala la man saya bulo nalali ko ki de bai akile bulo kundo ako ayala bana man awfa bima ahada alayhi Allah ni mo men kala idi dafa kamenta alaye ibra lo sine jakima bay ake mo ina kala memulu fa yi serele na ibra kay kileteni doba ko de akela lali de fala pel nete mo tiblo minela ou bien nete wala minela mo tidama ni ka keti ma fi ma penke pata ala ma keti mo ta ala dina sariya ro beni sagula ya kela ala sagolena ala ka kenya makira ka kenya baya kela tini no kera ibe sababa ma sariya nyuma mutafna fa nyuma mbaka le doso bay ala hidi sabana kunta kanuke ala qani suratul israila aku wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila aku men ko ilani alala aku ikini mado kanuna janko kake aku slabero jugumani wolinya tijuli dudu ya dane jina yani dudu ya dane jina yani o haramu lili man ya jon temana musuma be bay ala hidi loluna ala hidi nanina kuntende fara la aqtulu awladi tedem fara tamna la bayana la tumabi na rabu yitun ka de musuman soro ay tra kendale min la ka dugulo te ka blaro ka kudi ka kilo ka ka tembe ko de musuman ye dunne la mayale nara ka musu ya boler di musuma ka ton sigi wala fa ni kaka ni be kaka ko dokana do fara ko fara li ke kuna ale ala di yani fara li ke jami ma bay ala hidi nan nanoni ka ton sigi mo mana mana farawla bay ala hidi loluna bay la hidi nan nawro ala ko qur'ana kono aqul la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq afay kana ni faga pew ale ala na ni nanu faga haramuna sabula ni man kan ka faga to fa ke faga nyama ale ala di ni memba bay ala hidi loluna kulla aftari bayna aydi wa rijli nten namara ken sin koronta ken bulo kodo sabula gamaya la tumabi arabu muso do itere atere dunya fa gore lu kan nombe koma kila de bolay arabu le da koray barale mai ora mi tariya taray le ma ay doy tumbe to budni doy tumbe se kamana mana ke ka kono ta ke gare fe ka banki den kana inara ikela ko to la ikela wole te goro namara di la maya ko natural limaniya ma wo haramu da yo dabla turo ta do jawna ma ko wonte namara ke mbolo ko wo keni muso be dedi ikana mo si bulo fen namara be fen su wole bay ala ni do nan aworona dahidi lolna wono kikana namarake galaba fi bakarala aqul la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil akwai dokana dola nan bolo de namara bolo ba namara haramuni ako wale ala te kuy feni nam awa ale ala te pen woni fe ata tanti be versalo mate abo fi bakara kelinna bay ala hidi worona wole ko da asika fi ma'rufin ante kila so bara yumaro daga kila ko kanga juma ya menuke nan se ka bero nyanna tayate dine da hidi woro nandi bade dine kalimatu shahada fakardi dine kalimatu shahada faridodi dine kalimatu shahada sunnati dine ya mustabudi ko dine ya fadailu dine ya mubahadi ni ka mafele karamo be ko ko la maya lote ko lote lolu qawaid al-islam khamsa shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كشهادتين فوق كي سري كي سون كهيجي كجاكا بنالا كاتيديما كهيجي نالا كاتيديما أصلا ما يلو تلولو ne hakili la kone aye karamo ila mena aye seli tiya ko ifolaye aye sun tiya ko ifolaye ka ja ko faye ka seli tiya ko faye ka nya ko faye ka hiji tiya ko faye ka nya ko faye ka jaka bo tiya ko faye ka nya ko faye e kalimatu shahada men foromali nya ko to la tiya ko tala ni te wuya dali billahi nya ko kalimatu shahada la tiya ko yala nka bay ala hidi woro men fiyeni tan la kolo men kala sulama yaro ka soro suma digi selima digi hiji ma digi jaka ko kuma ma ko
silamaya santan fila fɔlɔ kɛra nin si ma daminɛ sabula ala k'a lɔn nin kelen kelen si tɛ mɔgɔ nafa k'i to jogo juguya kelen kan silamaya santan fila fɔlɔ o kɔnɔ i tun b'a na k'i kɛtɔ silama di i tɛrɛ kalimatu shahada bile bɛ f'i ye i y'a fɔ n'i banna kalimatu shahada fɔ la ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔ a bɛ f'i ɲɛna nba n'i bara cɛw di nba n'i bara la ilaha illallah fɔ ka muhammadu rasulullah fɔ i bara sereya lamari kelenya ma ka diɲɛ ka sereya kɛlɛ la kelenya denya ma nba tana mɛ y'a la i kana ye jobato yɔrɔw kɔ de i y'a fɔ k'i bara bɛn o ma lahidi minɛ ko i tɛ suɲɛli kɛ o kɔ i n'o lahidi ta ko i tɛ suɲɛli kɛ o kɔ a ko i tɛ kanu kɛ i t'o fɔ a ko i t'i den faga i t'o fɔ a ko i tɛ namara k'i sen kɔrɔ i t'a k'i bolo kɔrɔ i t'o fɔ a ko ni kiraba muhammadu k'i dɔ baara ɲuman bɛ na i b'a kɛ nɛma ni kisi i b'o fɔ minnu ka lahidi o ta k'o dafa ni o mɔgɔ caman b'a sara k'a sɔrɔ seli ko kuma ma jigi sun ko kuma ma jigi o kelen kelen bɛɛ donna arijinɛ kɔnɔ o tana mɛn ye kalimatu shahada la ani diyanan ko mɛn y'a la o le fɔ n'i ɲɛna nin a tana bara f'i ye lahidi wɔɔrɔ nin kɔnɔ ka ban k'a diyanan ko f'i ye lahidi wɔɔrɔ nin kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka i kana da kalimatu shahada fɔ ma de kule gota la suni tele ni ma tembaya ani kela ni tora ila kanila samaya tora yete ke bara kalimatu shahada ko billahi kafir kuma ko ikundi ameni allon ko be ibulu amen bali ibulu kan to made na men ko be ibulu kan lo ni ma tinya amaka bai ake kafir kuma ko ikundi sabula ko bakarala ako mo men yella qur'ana aya dola kiban dodo ko kafiri le wana isaraka le baydo jahannama kono suratul baqara la ibrahim ala ko ni o mo isara wa abaydo jahannama kono o mo men yodi qur'an afo kay seli qur'an ayate wa ayisu qur'an ayate wa ayi hijike qur'an ayate wa ayi bai'ate qur'an ayate wa o mun kama ibe so selima kiba bai ama kiso suma kiba bai ama kiba hiji ma kiba bai ama kiba kiso jakabo ma kiba bai ama e kisa ota qur'anaro ni kisa ota ala la dinaro isa gona tabe tala daba o fere bigulo yo la isa na weka ikele tala jodi oro ka famu da ma ala mo kera oro anyan dija anya la hidi woro limne an ti be kono alele islamayadi kela ka alele ke alayhi salatu wassalam amusoi ka alele ke adenu ka alele ke ala saba be ka alele ke anara hiji la lumena ani saba mo wa keme wa mo wali wanan ne bora madina kana maka kana hiji billahi ka ko kitabu tigi ba dima ko kullihim min al mubayi'in kwa ke kele tutaro muso kele tutaro kwa soro ka bai atul islamiyya da ido roke on bi karamo ko bai aw tasiyadi ado ibila me ay baye ko to yoro tila kumala idai kame ko tiyale sambe ko kila telele tere bebe ku fi hakilla ka yoro joma yoro karamo me mo bina afanya na ko karamo ko jonna na telidi dia gwa ko na ko kila ba Muhammad alayhi salatu wassalam jonyo islama yani almami polodi kila ba Muhammad alayhi salatu wassalam kila sani seli bulo karawa amadu jonna rasuli jon sundo maga ko islama yani kono kila ba Muhammadu kila sani sungulo karawa amadu jonna rahijidi kila ba Muhammadu kila sani hiji bulo karawa jonna rajaka boko kuma kila ba Muhammadu kila sani hiji jaka bulo karawa amadu jonna rabbai adi karamo محمد عليه الصلاة والسلام كلا بابو محمد لنا باي أتردي أستاذي باي أتدي بلو كلا كراموني جوم ماي أدانوما dia tarjina ko anu yafe enen ka qur'ana karaita arjina fe billahi danu kumbinuma amma ko ala la nemala wanya sana tigi ka diamulu ka oke tigi mo isona ka bai ake ka banka sharia bunya karaoke ibe sanke ito mo pempulo pe ya ko kuma mena karaoke nebara ibe kuma beme ko pempulo pe marata ibe kuma beme ko pempulo pe marata jubato la tanu fe karaoke kanu ke la tanu bara karaoke wusiga te duna ando dote do bulo pe namara la nufe wallahi karaoke nebara wodi mtena tegi karaoke le kila ya den kuna jamla ran ko luma bala boka na la tabalika ataka sona
ala ni bai'a sababu silamaya mina tunya ka kɛ ka sariya bonya bɛɛ ni lafiya mɔgɔya kɔnɔ denmuso sunguri ni sɔrɔ a cɛ i bolo muso furunin di to a cɛ i kelen bolo muso a cɛ furunin di to a kelen bolo wa ila nafolo di la kanda sigida kɔnɔ ala ni bai'a sababu mais mɔgɔ minnu kan ka nin tiɲɛ fɔ kunfinu ɲɛna i b'a wo yɛrɛ ma fɛnɛ wo ye lanamara tɛ danbi ka ban a ila ɲɛmɔgɔden tɛ kɔnte ka ban karoke wo yɛrɛ ma se kurana sariya bonya la a bɛ se fɔra tunya la wo ye mɛn y'a fɔra tunya la a tɛ tira tunya la lɔra kunfi ya i kana lɔ ko jayi selila ale mɛn fɔ ale yɛrɛ kafiri le di o kama a tɛ se tunya fɔla ɲɛna o nɔfɛ ba de waati n'a taabolo kama awa n'o tɛ kaw kɛ n'i ka ma fɛnɛ n'i ka mafasiru shari'i ma fɛnɛ kaw kɛ sariya mako mun na diina nin don sariya mako ye mɔgɔ minnu ka awa kaw kɛ sariya kara mɔgɔ minnu ka sariya kara minnu ka diina ni sariya kara a ila baransi kɛra sariya kara ni o yi fɛnda mun ka silamaya tunya rɔ itolomalo ka dima bale i ye maqasidu sariya ma fɛnɛ i ye silamaya sariya yɛrɛ ta k'a lafile di la k'a sɛgɛsɛgɛ ka don kuranna kɔnɔ k'a sogo ma ka don diinɛ sabu kɔnɔ k'a woloma i bɛ mun sɔrɔ silamaya kisɛ di bale kitawtigi b'a f'i ɲɛna ko buniya al-islamu ala khamsi ko silamaya ala khamsati ashiya'i ko silamaya loni fɛn lolu le kan a baroma lolu mɛn o de fɛn lolu le y'a kɔnɔ ka kɛ a ye sibatema di k'i lɔ a ye kɔrɔ ni o bɔra i kɔrɔ a bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ tɔgɔ fu o fɛn lolu ba de qila usulul khamsa a ko dɔ i ko wale ma أصول الخمسة وقيل كليات الخمس وقيل ضروريات الخمس الدين والنفس والمال والعقل ako silamaya loni ko lolu men ka silamaya na kun keli ka ko men makara moya kono ka ko men na tanka kila ba Muhammadu mai ni kara kila ku mallo men alayhi salatu wassalam na ka ko innama bu'ithu bi utammima makarim al akhlaq ko kila ya kun tita alela ko kana ka dina ni Allah jogo nyuma ya kana ko do moyido ana jogo nyuma me so do ko ka ko to da ka ko ba tumana mena ko ko bade karamoy ko o jogo nyuma ya men ko lolu le ko lolu folomale ko edini ko le kana ka sulamaya di kana dina ko le dina arabukani dina ko le man ka ka ko sila kana ka sila nyuma do mo ko la men do alama ko do garjine di akwa fulana ni wa nafsi kamo ya la tanka sunyali e bolo ka do kana do tege kalso do kana do ta namara do kana do muso kanu do kana do den kanu kamo ya la tanka ka lafiya sabati adama dina ko asabana ne wa nasbi kamo ilambe la tanka karoke horo nya to le mo shamana bi billahi ni nay ka deri kelen deke ike mo ya la deima o kalambe la tanka mu'minu lambe mu'minu fayna ibemba imalo kansonika aye kiti woma mu'minu fayna ibemba imalo jeneyaka ayere kiti woma mu'minu fayna ibemba imalo awa mo tonyoka namaraka ayere kiti woma kalambe la tanka ka be valeur fibu kwan ananina wal mali akamuila nampulo la kanda dokana do biye kwa loluna wala aqli ka hakli la kanda kala tanka de bukana mo ya soro anya kuma nyuma ko nyonya na so ka nyogo lo nyuma yala ka nyogo gwen ka bo juguma ma ka foto ole ma ko slama ya ko lolu be ni slama ya lonaka ko loni aku ababan ka finyina أقول ويرى كثير من علماء الأصول والمقاصد أن حفظ هذه الأصول الخمسة ليس خاصا بالشريعة الإسلامية بل هو محل اتفاق بين جميع الشرائع السماوية أقول هذا كما دفع موينا من الشريعة لكما كان ani dina ni sharia kan ai da kuma da fo moyi yana moyi ya lon ka ko lolu men foni ni ka kana kanya na ko sulama ya le refa na kelem ma ko dinani kullu nafs man balina dina ni sege la ko ilo akoloka ko be wara yele ka ben ama ko dina femfe na ko na sulama ya dina nye ka be na ra ko me ko lolu men makaranka ma ko lolu
ko dina fɛn tɛmɛnen silamɛya ye k'a bɛɛ nana ko l'olu de ma sansan wa silamɛya yɛrɛ fɛnɛ nani wele ma sansan kama wa ko kitabu n'ala jigira ala bolo ka bɔ sanfɛ ka n'a di kɛlɛyadenw ma k'a bɛɛ dila kɛlɛyadenw ma ka ko l'olu de ma sansan woro baden ni ne le aluburo lo karamɔgɔ b'o ɲɛfɔ a ye ko walanwalan bade suna taabolo fɛ n b'a fɔ i ɲɛna n b'a fɔ i ye n ko kira ka bayi hali ne k'a muso in k'a k'a denw k'a kɛ sahaba bɛɛ k'a kɛ wa sɛbɛnni ne kitabu bɛɛ kɔnɔ fɛnɛ k'aw kɛ sahaba kelen tɛ yen bilahi n bɛ ma bayi a kɛ ne bara n ka nimero bɛɛ di ka n bɔ yɔrɔ fɔ ka dɔn fɔ ka jamu fɔ i ma ko bilara n na tuma n bɛ da la ka ye pour que an ɲɛ taa ala la diina tun y'a yira la mɔgɔ ye wɔrɔ baden an b'a ɲini i fɛ adamadenw silamɛw ala kanu jɔn mɔgɔ minnu y'a san i kana pɛrida i la seli la sini i kana pɛrida i la su la sini i kana pɛrida i la hiji la sini i kana pɛrida i la jakabo la sini a la karamɔgɔtaga kana si furunɛnɛ la ta i kana pɛridi o sɛgɛ la sini o tɛ wa jogo ɲumanya mɛn kɔ o tɛ wa silamɛya kɛɲa mɛn kɔ ala ko cɛ min ma ko lakadi kɛ na lakum fi rasuli uswatun hasana a na mana i la diinɛ la mɔgɔ taama i y'a la mɛn taama o ka silamɛya kɛɲa mɛn ma a k'a kɛ mɛn kan a ka su kɛ k'a la layiri wɔɔrɔ mɛn kan a ka hiji kɛ k'a la mɛn kan a ka jaka bɔ k'a la mɛn kan o le ye ba ye hali bi an y'an ta kɛ k'a la wata wɔrɔbaden an bɛ ba ye hali ka bisu ni k'a baba bayi aji la bɛ duwawu kɛ ka bisu ni wajuli la lɔnni ma n k'o fɔ n na kuma rɔ sisan bakudu shay'un la yu'ti tɛmɛ tɛ mɔgɔ y'i to kɛ mɔgɔ ala dɛmɛ n'i se ko de la baja ninnu bɛɛ y'i se kɛ ka bɔ i si bɔn kɔnɔ wusulan kasa duman lafɛnmaga ninnu dɔn k'i n'i sigi furunɛnɛ na ka lɛɛri yiri kan kuran b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini limaniya jɔnw fɛ an ye bayi a kɛ ka karan kundo ka duwawu kɛ duwawu ɲinina ye o dɔ fɛ n'an sera wɔɔrɔ ye n bɛ mikoro di Keta ma a bɛ bayi a kɛ mɔgɔ ye a bɛ duwawu kɛ ka karan kundo o ma ala na mɛn kɛlɛ an ka diɲɛ de don an sera ka mɛn ɲɛfɔ an seko la k'a la jama la ɲumanya ba nin bɛɛ lajɛlen kan o le ye nin di aketo b'a la sɔli ala rasul bɛ mikoro di Keta ma a bayi a kɛ mɔgɔ ye awa o kɔfɛ bɛɛ duwawu kɛ o le sɔli ala rasul kamara salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam salamu alaikum